25 एप्रिल आमर माँ बासंती पूजा कमिटी तरफ नांडू बाबू अशोक सम्राट जी हूँ प्रयोजक तांको आम प्राय 1 वर्ष है यात्रा आडभांस करूँ 9 लाख टंका आडभांस करूँ 3 राति पेमेंट नहीं 4 राति नाच करने कथा 28 रु 31 2024 28 रु 31 4 राति से नाच करने कथा किंतु आम 9 लाख देला आमको 26 तारीख दिन कहले जे बाउंस गाड़ी बाहरी गला लोकेशन टे सेयार कर पुणी जो फोन करूँ आ फोन रिसीव करती ना पुणी 27 तारीख फोन कलु कहले बाउंस गाड़ी पलि जाइए पहुँच जीव और आसला नहीं पुणी फोन करूँ विभिन्न माध्यम फोन रिसीव करेंगे ना आउ जो रमेश बाबू जी अच्छा सी फोन करती ना ये एमती कहीकि 28 तारीख पर्यटन आम अपेक्षा कलु 28 तारीख दिन तो न आसला आम 28 तारीख राति तार जो बगु ढाबा अच्छी तार निजस्व ढाबा से ढाबार जा भेटिलु जे आज्ञा आप कही आम तो परमिशन करूँ आपण कथार प्रचार भी करइलु जे आप नाच कहीं जीव ना लास्ट कहले सी जापर ना तुम 1 कोटी टंका दिवे भी तुम कमिटी की जापर ना मुझे तुम पैसा काली पेमेंट करदेवी आम से सम्मान सहकार से कथार आम आसलु आसवा पर आम फोन कर चलीचु हे पठेली हे पठाऊँगी मेसीन खराब होची बैंक छुट्टी अच्छी एमती कहीकि आज्ञा दीर्घ 15 दिन चलीगला ना आम पैसा दौची ना आम फोन रिसीव करुँच जो आम शुणा पाइलु जे धुसुरी एरिया रे फतेहपुर पंचायत रे नाच पड़ी बाध्य आसी कमिटी पाखे आम अभियोग जनइलु एवं थानार अभियोग करूँ गाड़ी पाखे अच्छु पैसा देले आम एठू जीवु तो यात्रा पार्टी किए आसछन्ते से कौन कहते यात्रा पार्टी जी अच्छा मैनेजर पंडा बाबू जी अच्छा सी कहते आज्ञा कौन कहतु मुझे जानी ना एक्चुअली आमर अपेरा अशोक सम्राट आम आडभांस देइथिलु आउ से मार्च मास 28 तारीख रु 31 तारीख पर्यंत यात्रा करने प्रतिश्रुति देइथिले एग्रीमेंट मध्य होइथिला सेथिपई आम कमिटी सब प्रकार प्रस्तुति करिबा परे मध्य यात्रा ठीक समय जाई पहुँची पारला नाही सेथिपई से आमको कहले जे लास्ट मोमेंट रे जे आम जाई परिबुनी तेणुकरी तुम पेमेंट आम क्लियर करदेबू किंतु यथा समय से आम पेमेंट तो देलेनी आज दूसरी काली दूसरी कही 15 दिन करदे कौन से पेमेंटर आमर आशा थिला भाया जो लगिलानी आमको लगिला जे पेमेंट आ मिलबनी तेणुक आम पाख अंचल धूसुरी फतेहपुर रे पार्टी परिवेशन करता समय आम आसी देखा कलु आउ पाख थाना अभियोग करूँ जे आमर पैसा एमती देना से आम ये आसीचु पार्टी जो पड़ी से जगह आसी देखा करी से विषय मैनेजर पंडा बाबू कहते जे नाई मु ए विषय बेसी किसी जानी आ पेमेंट बाकी अच्छी बोली मु जानी एक्चुअली आम पंडा बाबू सहित डील कर नु डायरेक्ट मालिक जी अच्छा अनंत नारायण धल सहित ही कथा एग्रीमेंट सहित करूँ तेणुक मैनेजर सहित आम बर्तमान आम भी कहवाटा ठीक हेनी सी भी जाना पैसा सी देइचंती कि न देइचंती तेणुक मैनेजर तो किसी बर्तमान करें मैनेजर फोन कले से आम सामने तो फोन करना किंतु से जानी जे ओनर सहित आम कथाई आईटी आसीचु बोली कारण एफआईआर देला परे पुलिस स्टेशन रु ओनर पाखु कॉल जाइथिला ओनर आमको फोन करथिले से भी आमको जनइले जे कहीं तुम से जाइछ आम जनइले जे पैसा यदि आप देई आम कहीं ये आसता बर्तमान चाहूँ आम पेमेंट जहाँ सी दबार था आमको देदेला आम पलैजु आमर से किसी प्रोब्लेम ना 15 दिन हम समस्त को हैरान करी डिले करवा गोटे कमिटी कलेक्शन करी समस्त सहभागी रे ही हुए तेणुक आम सब कलेक्शन करके पैसा समस्त पूरा पंचायत रू कलेक्शन करते आम पैसाटा आडभांस देलु पैसाटा मिलगले आम आराम से आम निज निज बाटर पलैबू आम कहीं हैरान कर आमर फतेहपुर 3 दिन यात्रा नाटक परिवेशन पर चुक्तिबद्ध स्वाक्षर होता 3 दिन यात्रा है से कमिटी आमर द्वितीय दिन आमर डाकिकी आमको समस्त पैसा आमर पैठ कर देइछन्ती काली मोर डिटेन थिला काली मोर जिनस लोड लाड करके राति खाई बाहर बेले किसी व्यक्ति मु चिन्हनी कि जाने कि मो फोन नंबर पाखे ना कि फोन नंबर मो पाखे ना शुणुची घर चांदवाली बोली सी आसिक हठात आम गाड़ी फाड़ी अटक करते
କହିଲେ କ'ଣ ନା ଆପଣଙ୍କ ଓନରଙ୍କୁ ଆମେ 9 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇଛୁ, ଆମେ ପଇସା ରିଟର୍ନ ପାଇନାଉ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକାଶ ଥାଉ କି ସେ ସେଠିକି ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଧୂସୁରୀ ଥାନାରେ ଗୋଟେ ଏଫଆଇଆର ଦେଇକି ସେ ଯାଇଥିଲେ। ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ଆଇଆଇସି ଡାକିଲେ ମୁଁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲି। ତାପରେ ମୁଁ ଆମ ଓନରଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଲି। ଓନର ମୋତେ କହିଲେ 11 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ତାଙ୍କର ଅଗ୍ରିମ ଦେବା କଥା, 9 ଲକ୍ଷ ଦେଇକି ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପଇସା ଦେଇପାରିଲେ ନାହିଁ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପାଟି ଦେଇନାହିଁ। ଏକ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, 9 ଲକ୍ଷରୁ ମୁଁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଠେଇଛି। ଆଉ 7 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆଜି ସୋମବାର ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ଦେବେ ବୋଲି ତାଙ୍କର କଥା ହେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କାଲି ମୋ ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ସବୁ ଅଟକ ରଖିଛନ୍ତି। ଧୂସୁରୀ ଥାନାର ଯେ ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲୋକ, ଉଚିତ ନ୍ୟାୟ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି। କାଲି ରାତି ସାରା ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇଛନ୍ତି ଯେ ତମେ ପଇସା ଦେଇଛ ବାଲିଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଅଫିସର ନାଣ୍ଡୁ ବାବୁଙ୍କୁ, ତମେ ପଇସା ଯାଇକି ସେଠୁ ରିକଭରି କରିବ ନା ଏଠୁ ଗାଡ଼ି ଅଟକେଇବ। ସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଲ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଡର। ତେଣୁ କାଲିଠୁ ଗାଡ଼ି ଯେଉଁ ଅଟକେଇଲେ ମୋର ଗୋଟେ ଦିନ ଅଲରେଡ଼ି ରିଟର୍ନ ହେଇଗଲା। ଦିନ 9ଟା ବେଳ ସୁଦ୍ଧା ମୋର ଗୋଟେ ଦିନ ରିଟର୍ନ ହେଇଗଲା। ମୋର ଗୋଟେ ଦିନ କ୍ଲେମ୍ ମୁଁ କରିବି, ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି କରିସାରିଛି, ଏଫଆଇଆର ମୁଁ ଦେଇସାରିଛି। ତେଣୁ ଆଇଆଇସିଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଯେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଆମକୁ ଉଚିତ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ସେକେଣ୍ଡ ଥିଙ୍ଗ, ସେ ଆମକୁ ଉଚିତ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ସେଟା ସେ ମାଲିକ ସହିତ ଡିସ୍କସ୍ କରିବେ ନା। ଆଉ ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଏ ଏ ପାର୍ଟିର ମ୍ୟାନେଜର କିଏ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି? ସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଦିନେ ବି ତାକୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିନାହାନ୍ତି। ଗୋଟେ ପାର୍ଟିର ଅଧା ମାଲିକ ହେଉଛି ଗୋଟେ ମ୍ୟାନେଜର। ତମେ ହଠାତ୍ କିନା ଆସିବ ଭଦ୍ରକକୁ ପାର୍ଟି ଆସିଲା ବୋଲି ଗାଡ଼ି ଅଟକେଇ ଦେବ। ସେ ଆମ ଓନରକୁ ଦେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଯାହା ଟର୍ମ ଅଫ୍ କଣ୍ଡିସନ ଓନରଙ୍କ ସହିତ ସେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଡିସ୍କସ୍ କରିବେ। ପାର୍ଟିର ଓନର ମାନେ ମେନ୍ ନା। ଆଉ ମୁଁ ସେ କଥା କହୁନି, ପାର୍ଟିର ମ୍ୟାନେଜର ସହିତ ଶୁଣନ୍ତୁ, ନାଣ୍ଡୁ ବାବୁ କଂସାରୀ ଘର ପାରା, ତାଙ୍କୁ କୁଲା ଢାଉଁ ଢାଉଁ କଲେ ସେ ଶୁଣିବେନି। ଆଇନ କାନୁନ ସବୁକୁ ସେ ପକେଟର ପକେଇକି ବୁଲନ୍ତି। ତେଣୁ ସିଏ ଏତେ ଛୋଟିଆ ଲୋକ ନୁହଁ। ତମେ ଯଦି ଆଇନ କାନୁନ ନ ଜାଣିଛ, ଆଇନ କାନୁନ ବିଷୟରେ ଶିଖ, ଜାଣ, କଣ ଗାଡ଼ି ଅଟକେଇ ଦେବ। କେତେ ସମୟ ଅଟକେଇବ ଦେଖିବା। ମୁଁ ତ ସିଏ ଥାନାର ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ବି ଥାନାର ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛି। ଆଇ ହୋପ୍ 100% ଆଇଆଇସି ଧୂସୁରୀ ହି ୱିଲ୍ ଗିଭ୍ ମି ଜଷ୍ଟିସ୍। ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଏନଫ୍। ହଁ, ବାବୁଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଛି। ଆଉ ମୋ ମାଲିକ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବିନି, କରିଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି ପଇସା ତାଙ୍କର ରେଡି ହେଇକି ରହିଛି, ସେ ଆସିବେ, ଅଫିସର ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କ୍ୟାନସଲ କରିବେ, ପଇସା ନେବେ। ଗାଡ଼ି ଅଟକେଇଲେ କୌଣସି ହାଲତରେ ଗାଡ଼ି ଅଟକେଇକି ରଖିପାରିବେନି, କି ଗାଡ଼ି ଅଟକେଇକି ରଖିଲେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହବ ନାହିଁ। ପ୍ରିପେୟାର କାଲିଠୁ ମାଲିକ ହେଇଛନ୍ତି, ଆଜି ନୁହଁ। ତାଙ୍କୁ ଡାକିଛନ୍ତି, ଡାକିଥିଲେ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲେ, ତମେ ଆସିକି ତମର ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କ୍ୟାନସଲ କରିକି ତମେ ପଇସା ନେଇକି ଯାଅ।